23 जनवरी है तो यहाँ पे जुआ मेला लगता है 23 से 31 जनवरी तक होगा इस बार। तो आज अभी मेला का शुरुआत होने वाला है, तो मैं आई हूँ मासी लोग के साथ। यहाँ पे देखिए बैठ गई है, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ अभी क्या। ये देखिए जितने भी लेडीज़ मेंबर हैं उनको ग्रीन साड़ी दिया गया है। ये मेरी मासी है, इनको भी ग्रीन साड़ी दिया है। और यहाँ पे इतने सारे जो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये सबको रैली में ले जाया जाएगा। ये यहाँ पे जितने लोग हैं सब रैली में जाएंगे। ये देखिए यहाँ का स्कूल, गर्ल्स स्कूल है। ये देखिए बैलगाड़ी, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি ঝাড়গ্রাম অফিসার্স ক্লাব ময়দান থেকে বেরোবো। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, আমরা সাজিয়ে নিতে যতটুকু সময় লাগছে। ঝাড়গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ঝাড়গ্রাম জেলা মেলা ও যুব উৎসব আজ 49তম বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। আমাদের এই শোভাযাত্রায় আগত প্রতিটি স্কুল কলেজ ও সাংস্কৃতিক দলকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের যেভাবে ভলেন্টিয়ার অর্ডার দিচ্ছে সেইভাবে হাঁটা হবে, আপনারা হুড়োহুড়ি করার কোনো প্রয়োজন নেই।
এই ৪৯তম মেলার উদ্বোধন হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, তাদেরকে আমরা মূল মঞ্চে আসার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা ধীরে ধীরে এখানে এগিয়ে আসুন। মেলার উদ্বোধন হয়ে গেল। যে সমস্ত অতিথিরা রয়েছেন তারা ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে আসছেন। আমাদের অতিথিদেরকে আমরা আহ্বান করছি। আমাদের ৪৯তম ঝাড়গ্রাম জেলা মেলার অনুশোধার যে মঞ্চ, সেই মঞ্চে আসার জন্য এবং যে সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন তাদেরকে আমরা এই মূল মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল মহাশয় এবং অনেক ভিআইপি বৃন্দ। ঝাড়গ্রাম পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলর বৃন্দ, ঊনপঞ্চাশতম ঝাড়গ্রাম জেলা ও রয়েছেন শ্রী সুমন সাহু, আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের ভাতৃ সম সুমন, তার কাছে পৌঁছে দিলাম আমাদের সকলের ভালোবাসা। বিডিও স্যার জয় আহমেদ, তুলে দিচ্ছি স্যারের কাছে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা এবং প্রণতি। जाने वाले हैं, बहुत लेट हो गया तभी से हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मासी लोग हैं, अभी जा रहे हैं घर। गाइस मासी को कुछ काम आ गया है तो मैं अकेले जा रही हूँ खाने। मैं तो जाऊँगी मतलब गोलगप्पा ही खाऊंगी। चलिए देखते हैं कहाँ मिल रहा है। गाइस ये देखिए मेरे को क्या मिला है, मेरे को नहीं मेरी मासी को मिला है, मेरी मासी। और अभी हम लोग है स्टेज के पता नहीं कितना लेट हो गया, अभी बच जाने मन कर रहा है मेरे को। दीदी और मासी তোর মাসি নেই তো দিদি বটি হাই করো হাই করো হাই করো হাই বাই বাই নে হাই ভিডিও করছে ভিডিও হাই আলো জোরে চিল্লা ভিডিও শেষ করছে বল হাম্পি কে দিবে দাও হাম্পি দাও। और गाइस घर आ गए हैं हम लोग। तो चलिए आज का ब्लॉग और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो अगर किसी भी रीजन से पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 कर दो।